Ay, Romy, may buntag dito. Good morning, Mayor. Tanan yung mga kauban din is DXIM, Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, may buntag. Of course, ato mga sunod sa Kuyan sa Cagayan de Oro and Northern Mindanao, may buntag kaninyo. And of course, Tibo, Kalibutan, may buntag. Ready na ang tanan, Mayor, alang sa translasyon o mga adlaw? Lagi, sa Diyos, no? And hopefully, things will fall in place as planned. But kung yun, daghan mga preparasyon ng gibuhat. Pasalamat ko sa tanan for cooperating, no? First of all, of course, sa atong kapulisan, and then other agencies of the national government, atong mga kabarangayan, and then of course ang City Disaster Risk Reduction, ang atong RTA, and other offices of the city government, and mga civic organizations, of course ang simbahan, well coordinated kini, and I hope na everybody will cooperate and contribute towards the attainment of having the translation here very, very successfully, no? And kung kini siya, Romy, ang crowd sa mga devotees sa translation have been increasing since the translation started here in Cagayan de Oro sometime 10 years ago. And over time, kadaghan ang tao, no? And today, mayong panahon, and we're ready. Kini siyang crowd, dili lang confined sa Cagayan de Oro. Daghan po ang gikas gawas, no? All over Mindanao, bisan gani sa Kabisayaan. And so, kung ang yun, lugar, mga ikog dispensa, kay there will be some inconveniences sa atong mga kaigsunan, especially in the areas nga magian sa ruta sa translasyon. Walay signal, walay dili allowed on drones, and then sa magparticipar, walay sunglasses, walay kalo, walay backpack. Kanang-tanan gituyo para dili lugar mahurot ang oras sa atong kapulisan pag-inspect and so on and so forth, no? And bisan gani liquor ban, no? Sugod karong hapon. And pero dili sa tibuok dakbayan, dinira sa ruta sa translasyon. Let's make this very successful. Atong pahinungod sa Black Nazarene, especially as we have just begun a new year, and not just a new year, a new decade, no? Yawatra nga tabangan sa Black Nazarene as we strive to bring Cagayan de Oro to greater heights. Thank you, sir. Bless kita kaayo din sa Cagayan de Oro, gumikan kay usa kita sa lugar nga naa ka na si Black Nazarene. Lagi, kali sa Diyos, and ato ang pingan. Okay, Dits. And Mayor, sa Tibok Pilipinas, murag pipila lang man di ay ka mga places, no? Cebu, Batanes, isa ang Cagayan de Oro. Yes. Okay, ngani sa among head office, isa sad mi nga gitap nga mag-feed og reports didto, isip active gyud kaayo nga observe ani nga tradition Lagi sa procession. Dito sa Manila, kanang Black Nazarene diya sa Quiapo, lugar, estudyante pa ko niya ito in the early 70s, ditas. No? Naka-appeal ka ni Mayor? Oo. Magtiniil man daw gid Tiniil siya, ka, no? tiniil ka, and dalakag panyo, kuan diya is imong mapahid, no? And
kung yun, lugar, it's a devotion. Na labi na sa ako lugar kay ang Enero is konsado gawas bagong tuig, Fiestas Balingas sa Enero biasa third Sunday of January, na kay estudyante man ko, so di ko makauli to Aracos, Manila, no. So I would murag proxy dito sa Quiapo. And besides, when I started in Manila, naaraman ko kapuyo diya dool sa UST, sa Picampa. May Sampalok, no? And then, after Picampa, I stayed in Paquita Street. Dool ni kayo sa Central Market. Dool na kayo sa Quiapo. Baklayon na mga anak kong Quiapo. Kay kuan naman na, alang-alang man og mag-jeep ka, mahal. So baklay na lang, hangad-hangad na yun. Hangad-hangad kita og mga kuan. Chicks. Mga Chicks sa UST. Abi na og chicks sa UST. Gining kuan, gining ang ako yung tuyo og labay ka ng Sinirama. O sinihan na diya sa Claro M. Recto. Ascaraga mo na niya to. Panahon yung Papa Ascaraga ang tawag na. And that was a landmark. Diya yun sa intersection sa Ascaraga o Quezon Avenue. And of course, naganda yung sinihan. So, tanaw-tanaw sa mga pictures. Di mo taka-afford. So, kuha ka na. And then, kuha ka na every Friday, mangita ko paagi, simba dito sa Quiapo. Gas Black Nazarene. No? I used to go to Quiapo Church quite regularly. Kay daghan may imong oras ato estudyante ka. Sunod na anad biya ako sa Balingas nga puro laag lang. Di Manila, naara ko pero in the vicinity. So, kuan biya, kuan kayo, ang translasyon is very much a part of the way of life dito sa Manila. So, millions ang ka-attend. Millions. And kuan yun, puro laki. Oo. Pero I think, Mayor, karon murag nanay mga babae, no? Naa sa sides. Okay. Murag pang lalaki, gid puro siya. laki gina siya. Lisod sa kaayo nga. Sunod magkuan ka, kanang puti, murag naay code, mag-long pants ka, sunod, imong piloon, kay wala mo imong sapatos. And then, puti dayon nga t-shirt. Orang di man na ingon nga uniforme, pero that has been the tradition. Kanang panyo nga imong ilabay, Mayor, mabalik na sa imong kaugalingon nga panyo sa kadaghan sa millions nga mga tao. Mga kuan man na sila katong mga naa sa gatindog sa karo. Buwan nila. Grabe sa buwan nila. Pero dili rugar ingon nga maigo gyud, pero og dili sa imo man ang kumtan, sunod somebody else will pick it up. Kaya naay kuan diha, naay mga mechanics. Chaotic siya kayo. May wagoy kuan. Delikado gani diya mag-stampede. Gagi, mo nang hadlok kaayo. Niya to na ikamatay, labi na itong mga tigulang na kayo. Munang bawal diya mga bata, kibasig mga ligpit. Bawal. So, kung yun, singgitan mo gani, huwag na kayo sumali. Mga tao, umupan. Mga bata, kung yun, badlungon yun. Na-norm. And that is being, it's a wonderful moment kanang translasyon dito sa Manila. Kaya you have hundreds, even 1 million people doing the same thing, and
pushing para makaduol, no? Pero dili ra gyud sa tulod nimo para mawala ang iyong kuan lang yun, gamit ikaw pwersa sad para makaduol. Pero dili ingon ta walay malis. Walay malis. And in fact, kuan ba you would wonder nganong in spite of all this, wala may kagubot niya. Naman galing very seldom. Ang ato din very orderly pa kayo. Pero, which is good. Pergabot nagyapon hundreds of thousands. 200,000. Last year, 200. Lagi. And, munang ang Barangay 26, silang Kapitan Adiser, ngayon nasa Reno naman silang barangay. Ang ilang gabuhaton sad because of the translation. Kay fiesta mo sa nila sa Reno. Magkuhan na lang sila. They will hold their family day before the translation. Kaya pag-abot sa translation, Gubot na kaayo. They won't have the time for themselves anymore. Thank you, Mayor. Okay, dinita Mayor sa update sa RTA kay bag-o karon ang department head si Police Colonel Rizalino Burlagdatan, retired Police Colonel kini siya. Yes. Hulip kang retired Colonel Monsanto. Ang naitabo mo God, itong Colonel Monsanto, I recruited him to head City Disaster Risk Reduction Team in 2013. Not only to form the City Disaster Risk Reduction Team. And he was in his early 60s then, or approaching 60. And na may mandatory retirement sa local government, sa gobyerno at 65. So when he turned 65, I asked him to be the overseer of sa disaster risk reduction. And nakita ko sad nga na ay mas maayo siguro kung akong somehow na ay improve synergy, convergence between disaster risk reduction of RTA. Dagang kay mga rason, Romy, no? Number one, they can reciprocally complement each other. Simbakog na ay disaster, katabang ang RTA. Simbakog, grabing traffic, makatabang ang disaster. Kaya sa Diyos di sa disaster sa tanang panahon. No? In the meantime, ang reporting protocol diya sa disaster is 24/7. Walay pahuway. Bisan New Year, bisan Christmas, naagi tao diya sa City Hall to man our disaster risk reduction team. No? So, I asked him to oversee and ensure na ay harmony. Now, kali sa Diyos okay man, but ang problema kay overseer naman si Colonel Monsanto, na ay mga bikil deficiencies kung dili kagid organic, no? And although sa disaster wala problema, pero sa RTA medyo naibikil, no? Naibikil na mga ingredients nga I thought were lacking. Now, in the meantime, pero okay lang, no? Manageable, but we've seen ang reaction biya sa mga tao, reklamos, traffic, etc. Ay ako ang nag-observe ko, no? In the meantime, Colonel Monsanto was offered by Malacanang to take a position in the cabinet, no? And I was not surprised with that. Kay Colonel Monsanto, close maguna sila ni Presidente.
way back, mayor pa si Presidente. In fact, it was Colonel Monsanto who was the principal architect in the formation of Davao's 911. And that was exactly the same thing that he did in his Cagayan de Oro. Kaya nahitabo, governor pa ko sa Misamis Oriental. I attended this program, Mindanao Bridging Leaders Program of the AIM, sponsored by World Bank. And to among class, there were about 20 of us. We spent some time in some cities of Mindanao, Mindanao Bridging Leaders Program. We spent 1 week in Zamboanga, we spent 1 week in Davao. And puro na lecture and then discussion, etc. Field trips. While we were in Davao, we were invited to 2 briefings. One was a 911 and the other was a jail, ladies jail. No? Okay, these were at the time 2 of the best practices of Davao. So, gikuan ko Miss AIM to learn what they were doing. Now, dito ko pili na kong 911. This was 2010, wala pa sindong. Gipili na kong 911. And dito sa lecture, ang nag-lecture si Colonel Monsanto, pero wala pa may mag-ila ato. Pero I was observing him sa iyang lecture. Kung familiar mo kayo ng itsura kay kung ba yan, Dilivia layo ang ilang itsura ni Monsignor Monsanto o ni Rex Monsanto sa itong former Penro and MGB director. And when I looked at the program, Monsanto ang apelido, so una-una ko parintig ni, no? And then nag-lecture siya, may kaya lecture. And towards the end of his lecture, ginamo ko sa tubangan, he approached me and said, "Go, if you become mayor of Cagayan de Oro, please take me. Please take me because I am from Cagayan de Oro." I told him, "Why is that so?" He said, "I am from Cagayan de Oro and I feel awkward that I'm doing this here and I'm not able to do this in Cagayan de Oro." Kaya kana sila mga Cagayanon magina sa patag na nagdako. Naman sila balay diha kaya ang ilang amahan was a military officer sa army. So I saw the passion in his eyes. Gusto niya magtrabaho sa Cagayan de Oro. Pero that time, governor ko, although 3rd term na nako, wala mo kong mag-una ang dagag mayor. So ina ko siya, I have no plans of running for mayor. E siya, okay lang, pero just in case you become mayor. Ingon siya, I want to do this in Cagayan de Oro. I go, sige, I'll bear that in mind. So time passed and then suddenly 2012 I decided to run for mayor. And then after the election, as soon as I was declared, nanawag din ko sa iya. Niko, "Colonel, mayor na gikuan is Cagayan." Ina ko siya, "I'll begin in July." Eh siya, "Oh, I made you an offer, so that offer still is good. If you want me, I'll join you." That time, 2013, nag-vice mayor si President Digong. I think ang mayor was si Sara. Inday Sara ang mayor. No? So, you know, pagsugod ako, July 1, 2013, Colonel Monsanto was one of the first appointees that I named, no, to organize the City Disaster Risk Reduction Team. Now, of course, nag-istorya me before that. In May, after the election, pagtawag na ko sa iya, ali din kay ato sabutan.
So giani siya sa Cagayan. Dito pa kay Miss Capitolio ang nag-istorya. So naginang ko siya nga this is it. Hindi siya lagi, okay, I'll do it. I really want to do it. Kuan siya kayo kay successful biya kayong 911 sa Davao. One of the legacies of Mayor Digong Duterte. Ingnan ko siya, I'll give you a free hand pag-organize nimo. Siya, yes, I just want one, if I may. Nalang ko hangyo sa. Kung unsa man na, I'll report only to you. Sa imo na ko mag-report. Ayaw na ko pa-report sa lain. Kay, I want to focus on the things that I'd be doing. Iko, sige, you are the department head after all. So, although, dili pa na siya magsugod sa department, but that's something that we have to work out. Na that time bayaan cooperative ang city council. So he was affected kay inaa siya to do disaster risk reduction, pero di man mo tabang ang city council, di mo suporta. In fact, lisod-lisodon pa kami, pero we managed. Kali sa Diyos diha sa kanang disaster, pareho ka na sa PhilHealth, pareho sa local school board, nga ang funds reserved para ana are special funds. So dili mabutan sa konseho, di na kinalan iagi kaya kanang trust fund. So motong natugan yun, namunin tulong sa PhilHealth ang JR Borja, ang local school board, ang mga eskwelahan, and then ang disaster, kanang calamity fund, special fund mo po na. So I was able to procure equipment, specialty equipment, as we organized. Puro na J.O. Primero gani, nag-recruit na. I was even criticized kay mga basketball player. Pero gusto man sa ni Colonel Monsanto na ikaw, sugbandaga na. Listo. Grabe yung training. Anyway, so, kalis sa Diyos, we succeeded na mugna ang disaster risk reduction team, the best in the country. And kalis sa Diyos, no? And daw bi kay problema kay dili naman nako siya mag-keep as organic kay na may age limit. So, consultant pwede, pero mulagi tama na sa overseer. Nalahi magyod ang overseer. Labi na sa RTA. In the meantime, Colonel Monsanto received an offer from Malacanang. Actually, as early as 2016, when President Duterte won, daga na offer sa iya. Sige na siya sulti sa ako, tawagan na sad ko. I-close na sila. Silang Senator Bongo, silang presidente mismo, they're very close. But he does not show it. Di na niya i-flaunt, pero close na sila. And munang sa ako sad, even if, for instance, medyo lain ang buot ni Presidente kaya I did not campaign for him in 2016. Usa si Colonel Monsanto, I thought na musulti sa iyang Cagayan is being run professionally. Usa siya, although di big historiano, pero ako ibalo ko kaila sila. Ibalo ko amigo sila. So, lahi magod kung ingon yang amigo mayo ni si Uka. Anyway, he got an offer. Wagay siya kahibalo sa invitasyon, nagpa-take off na siya. Wala kanyan. Anyway, so nag-tender siya resignation at the end of the year 2019. And pero ingon sa siya nga
uh, I will not stop sa atong tinguha, atong communications center na nagimi plano na. And sunod siyempre, karon magod dito sa national level na I move to make the disaster risk reduction a department, no? So dako kay ang role diha sa iyang advice, and I'm sure he can help in the formative stage. So ang RTA, actually I have also been scouting for an RTA head. Now, I know this is a bit sensitive, no? Kay ang RTA manggod, RTA nga ako na-inherit was under the office of the mayor, and dili siya clearly established, no? And gamera kayo ang manpower, and sad to say, na ay mga dili maayong balita. First few months in office, naiga report sa ako, documented with pictures, na dakpon sila pag-abot dito sa RTA, inon sila nga katunga na ng bayaran. No, tagaan og discount, pero ang resibo bay klaro, no? So klaro kayo nga kuan pangwarta na problemahan ko ato kay unsaon pag paligon na mutong akong gihangi si Attorney Egay Uy initially na okay man to, pero problema ang di man lagi mo suporta ang City Council. Ito sila ni Lipi, grabe gina ang lisod-lisod nila. Galisod ako. Galisod. Hangtod nga si Ege, akong ibutang ko na siya sa RCB, which is also his forte, kay mga inspection, kano. In the meantime, ang mga inunta old-timers niya, bilang Nito, Clarit, Kabagtulan, ako tanaw, continued to struggle, no? Kaya naamugoy kanang naging image problem ang RTA. It needed a dili lang facelift, but a change of image and a change of philosophies, a change of systems. Now, I recruited Doy Ramiro. He came from the banking sector to handle the administrative side. So, katong si Colonel, overseer, I think okay man, pero problema, kulang ang atong enforcement sa ako nakita. Sa luoy ko, kuan ang atong RTA, nag-expand data. There are now more than double the number that I inherited, no? Pero ang akong kapangitaon, Rom, kinahanglan gyud og somebody on top na ay maayong nga relasyon sa pulis. Why am I saying that? Number one, importante biya sa enforcement nga you have the discipline, the protocols, and the stature kuan ba, okay, kung bata pa, let's say less than 40, na naman silang Nito, na naman silang Kabagtulan,
I would not want to get people nga sapawan sila na ilang kaedad. I want them to continue with their careers sa RTA. So I'm looking for someone na nasa mga 56 above but below 60. Good for the next 5 years para mapaligon ang RTA. Recruitment, training, discipline, etc. No? So, sige na ko pangita. I have considered a few recently retired police officers. And until ako nasang istorya si Colonel Dampal, I think mga November, October, ginang ko siya, kinahanglan ginako. Wala pa si Colonel Monsanto na mag-ingon nga kuhan. Mato na siya sa Manila. Pero kasamot ko nga kuhan kay lisod man kay nga mo demand ko kang Colonel Monsanto sa RTA nga overseer lang siya. Lisod kayo. Kay kinahanglan the lines of responsibility have to be very clear. And I thought it would be unfair to demand so much from him na overseer lang siya. Ilahi yun ang overseer sa kanang organic. Na motong pangunta na si Colonel si Colonel Dampal. Kinalan ako kan, tabangi ko. In fact, I talked to him about that siguro mga 3-5 times until one time in late November. Iyang gidala si Colonel Burlagdatan. Gidala niya sa opisina. So, paila-ila niya, hingan siya, he recently retired as logistics officer sa police Region 10. And he happened to be a boss of Colonel Dampal before. Sunod uban sila sa East Timor, mayo kan. My credentials. So, I immediately saw some encouraging signals. So, akong gibuhat, I asked Colonel Burlagdatan to see Colonel Monsanto para maimbisan sa niya. And mayo man sa feedback. In fact, Colonel Monsanto got some info that I did not get that further reinforced our confidence in Colonel Burlagdatan. Now, sunod after Colonel Monsanto, si Teddy Dayon. So, now, and I'm sure na mag-blend po si Colonel Burlagdatan kang Councilor Calizo. Kay, ikaw man kailan na sila. So, ako siyang i-operan to head the RTA. And may nasad kay bago siyang retire, kapuyan siya buhaton. So, pero dili siya pwede itong December. Mutong ko sa January na lang. Now, mutong ako yun personally nagbuhat tong memo announcing that I have appointed Colonel Burlagdatan. Tuyo na ko diha is paligunon ang RTA. Now, I know that there would be some intrigue, some questions. Anong wala mo kumukuha sa insider to be the head, no? Ako magod kay I want to fill the gap now that I think can be filled by somebody like Colonel Burlagdatan. The gap is kanang deficiency sa enforcement. Munang gap karon sa RTA. So, he will not produce miracles, sigurado ko. But I think given that his fundamentals are in the right place, he will see where the deficiencies are and address them. Okay. Thank you, sir. Leeds? Mayor, katong sa resignation letter ni Colonel Monsanto,
naa ko no siya'y hangyo nga ang damgo og pangandoy nga magtukod og emergency operation center matuman mo na ba ni imong gi-mention ganina Correct. or Unang unsa man ni siya Mayor emergency operation center? Kuha na siya, it will be a communication center. Kuha na siya, state of the art. Dili na siya. ingon Di ba na nata existing a state of the Kulang art pa na. katong dagko kay nga Kulang mga pa na. TI Kulang see pa na. oo. Kulang pa na aditas. So ang kuan mo god kay kuan ni state of the art communication center, ma-address ni mo tanan, including kanang mga emergency, calamity, etc., mga weather signals. So now you can murag communicate. naa na tanan. Pag yun, all in na. All in. Sunod, it will be the source of information for everyone. And not just for Cagayan de Oro, for the region. And even a bigger part of Mindanao. So possible ni Mayor nga before you step down mabuhat na ni kay mo may iyang ingon nga Lagi. unta before siya manaog sa katungdanan sa 2022. Lagi, amo nang naistoryahan at ginang ko siya when he handed to me the resignation letter nga, we'll do it. We will do it. Pero ang kuan mong ko diya ditas, ang bottom line question diya is, do we have the money? Kay kuan man na, the city has the money, pero problema, we have also many other competing needs. Naapa ng problema sa mga flooding, etc. Naapa ng problema sa health services, kanang universal healthcare. Di man may munang the biggest challenge sa governance is how do you prioritize? Lagi. How do you decide? Kay kanang gitawag nga kuan pag budget nimo, it's a zero sum game. What do I mean by that? Like na kay glass of water, puno na siya ang baso, pero kana siya for instance is para sa atong tulo ni Romy. Now kana ra sa nang para sa ato. So kung imo nang imnan na okay ka, pero ang epekto po na is you are depriving us. Si Romy and I, you're depriving us from the water that you drank. Kung ako sang imnon, ang epekto na is I deprived you and Romy from the water that I drank. Yung zero-sum game. Na hinana ang budgeting. As you provide money for a particular activity or project, you are depriving all the other activities and all the other projects with that amount of money that you have so provided. So dili day pwede Mayor nga with that glass of water para dili walay ma-deprive, 1/3 imo equal parts, 1/3, 1/3 and 1/3. It does not necessarily happen that way. Sa planning, muna na, sa planning. Pero sa actual implementation, kana kay inaamay mga again, ang kuan diya is kana organ 1/3, 1/3, 1/3. Now, what if the 1/3 is not enough? Lagi, oo. Depende po sa project kung Correct. na ay mga mas mahal nga mga needed. No? So, you have to, na muna mag-multi-year ka. Na yung mga solutions. Pero, kuan ka na, kining communication center. Actually, part ka na sa atong Oro Central project. Katong kuan, oo, din sa Central. City Central. Oo. Part ka na, kay kanang City Oro Central project will also serve as our communication center. I see. So, muna, kanang Oro Central is a combination of many dreams. Lagi. Nya murag daghan na gyud ga look forward ani Oh, Mayor lagi. nga ma-realize. Lagi. I'm keeping my fingers crossed. Ngitaan gipagi. Thank you, Mayor. Mag-last question na tayo, It's. Mayor, sa Yes, atong last question, mungutana ko kung sa atong road clearing operation, asa na ta? Or buta ko pasabot nga pila na ka-porsyento ang atong accomplishment. Wala na Kinarabay. ako kayo masundi, but wala ta mo undang. Oh, Although, ang kuan diha is,
muning ka siguro, abi ni mo, Rom, kaning serbisyo, kuan ko diha, no? I know what's happening, pero I also, dili lang sa road clearing, pati mga projects, health services, I know where the directions are, pero as to unsa na nga percent, etc., di ginako na matutukan tanan. Yes. So I'm giving discretion to the respective heads, but their mandate is very clear. Now, kining sa road clearing, actually kining road clearing, I don't know if you remember, when I assumed office in 2013, usa kini sa akong priorities. But the problem then was bugat kayo. Sunod ang City Council, dili mo kooperar. Sunod, ang atong bureaucracy needed some streamlining. Wala pang disaster niya to, etc. And na pa yung mga issues of cooperation, collaboration, etc. So, when this road clearing project came back, karon lugar with a clear order from Malacanang, nalipay ko kay kini karon mahimo na nato ang dugay ko nang gusto ng buhaton. You'll remember one of the first things that I did was to stop the night cafe. That was road clearing. Kay ang night cafe gibuhat nga ang dalan gihimong tindahan. Although gabi pero ang gihimong kasilyas ang dalan, ang parke. Sunod ang Kogon Market, Carmen Market, ang dalan gihimong tindahan. Na mutong ako panggil sa road clearing. Clear the road para maagian sa mga sakyanan. Although I could not do more than that with kulang ang atong RTA, etc. Pero karon na naipwersa, and with support sa national level, alipay kay ko. Pero dili ko gabuot kung asa. No, I leave that to the team. Para walay makaingon nga I've been picking di ko ilabtan si Romy kay interviewon ko na. Mayor, salamat kayo sa imong oras sa pag-ani sa Radyo Pilipinas. Salamat kayo. Dita, salamat sa tanan. Daghang salamat and good morning.